Anco kok supaya lang berkah hoki. Siang-siang thia kinh. Ya, utiam sia siang-siang thia kinh. Sia kinajit thia kinh yong chesi lang ya. Kalau ko eki lah. Thia cepai lang yong chesi lang. Thia kinh chỉ na ho. Tề bơi si chế xiên. Heo thia chế xiên no. Chế xiên si meditasi ya. Cho mi so ai chế xiên. Utang si lang ai gim si lah. Tapi simbolat. Ini contoh ya, itu tauke. Itu chia sekretaris lah. Nah, sekretaris kok xiao lian kok aneh sui. Tauke pun caya. Biasanya siaim bu tiok. Tauke pun caya. Tapi simbolat. Kemudian terjadi. Oleh karena itu lang ai gim sila ho. Uwe lang simbo kaulat. Jadi nasi simbo kaulat ancole. Itu ai ok jesien no. Ko seng te. Kalau lang pun cai seng te boho. Tiok. Mẹ chỉ cho lấy bố hôi mị vậy lại utang si lang mẹ leo lang tuy thì aduh nyesal saya mai mẹ saya mai khi seng te tapi lang tuh be atur be kontrol lah so misu be kontrol sim bulat nah supaya sim ulat le ai ok jesien lah ya no cái poin kok ya 2 poin terakhir có lẽ chỉ chênh không bu chỉ chênh ya kalau yang panitia saya tambah chỉ chênh di thau chênh untuk kedepannya ya karena biasanya Bante kalau kong keng ikhwa chỉ chênh ya kong khwa kong kui menit leo Bante ai mui ho chỉ chạy ini siwa kaki mui kaki in ho Tapi ancole nasi lang saya chut lại kiam họ kỳ. Tio, tu xe leo Chut sihi keluarga bukong Cina ului misalkan. Koleng cuy lang pun bukong ja bijaksana. Bante ancok ke celemiknya. Apa waki cuy pencucian dosa nih mana? Mesti ya, cara mesti pencucian dosa ya. Nasi lang saya chut lại Orang rasa lang kiam hok kia, lang tu ai co cece hele karma baik lo. Huco kong cele karma buruk siang kak yam nih kan. Kebetulan tadi waktu cepoi cuy ya. Nah si cele cepoi cuy lah, si kiau kak celiap yam, kucai yam si batu yam, tong kim lang yam si pasir yam. Tapi zaman Sang Buddha sih hele batu garam. Coba bayangkan celiap batu garam ne toaliap elang larutkan cele cepoi cuy. Cele cepoi cuy si cinca kiam lah. Cele silang karma buruk lah. Lai hu cho kawalang ancoa nasilang saya cuk lai hok ki bokau ataupun koleng karma buruk. Misalkan tiam kwa pe. Colang bumi umia cuy ya ne hono. Lang ai ancoa. Cele cepoi yam cuy ja kiam lah. Lang ai tiam tambah cuy lo. Tambah hoi ce lo. Nah si cele cepoi cuy ya. Wah tambah cegalon ne cuy. To ki hele chọc kau liter galon Bukong ja kiam leo mah tio. Tapi yam ko yam ko Tapi ibu kiam gitu. Nah si wah hek sa galon ne cuy le. Mulai cia leo lo. Jadi nasi lang saya cu lang rasa cumi kia kok bukong jaho tang si cu leo sip pai atau engkwa pe atau lang bukong ja suka wa lang en cho lang tiam coho lah. Kayak tadi wa bahas berdana sila ya, mendengarkan dhamma meditasi kalau ehau jesien si jaho kalau behau hele sahang kek lai lien pun Cina ho leo Cina toa ho mi kia leo hele si tambah cuy lang se wak buane kiam lah buane kho toh. Selain siang kak hele tambah yam lah lang pu ikut lat lo kut lat elang baru ubah iya nasib lang kwa lang saya cuk lai khi keluarga bukong cia hua hi keluarga
Saya kong kilai khang kho, cek pun khang kho. Tapi yang ikut lat, ikut lat punya. Ucejit pian ho liao lang. Tio. Saya cuk lai dari keluarga biasa-biasa. Tiamak pun bolang pat. Tapi kut lat tak cek, kut lat tak cek, kut lat tak cek. Ucejit pen Cina holang hormati lang kho lagi S2 bakau beasiswa. Nah, saya waktu siane lo. Nah, silang rasa lang hok ki bo cao atau bo kong jia sui cho lang ikut lat lo. Ai pia lo. Jadi si cekai rumus hut cho kawan Anggutara Nikaya. Cuma bicara tiao kong lah upek hang. Tapi tahu teet si usaha yang tidak kenal henti. Hut cho kiolang cho lang ai jakut lat. Baru ubah nasib. Nasi kong selepek hang wah kong kau cak itiam ame. Cho lang ikut lat. Ucakai contoh, ucakai kisah wan suta ya. Suta hok kien siamik. Nah, kalau bohok kien orang serak bahasa Pali lah, hok kien si suta loh. Si cai uwe walang behya loh. Nah, suta. Cile suta Sangyutta Nikaya. Dewata Sangyutta. Ucakai kosu. Cile kosu lang kek lai cho inspirasi jaho. Ucakai hui xiao jip ki tuapa. Isiao kong ijip ki tuapa ye ok jesien lah, latihan meditasi siu heng lo. Siu heng si praktek dhamma lo pati-pati. Ajib ki pa siu heng. Rupanya ajib kau pa leo cile hui xiao pintua. Pindah patah leo balik, ngantuk kun sing lah. Kui jip kui meki pa tapi boleh nah. Kong si biku hutan tapi tu boleh nah. Rupanya biku hutan pun buka leo lien ya. Nah, jangan salah paham juga. Cile hui xiao bukut lah. Tiba-tiba cekai sin lai ka ikong lah. Cekai sin lai kong hoi nasehat. Hui xiao bante ya. Lu co cekai hui xiao. Lu korbankan lu tiam siang, korbankan lu kehidupan. Lu jip ki cele to apa. Lu engkai cincin siu heng lah. Lu kak kut lat lah. Cele sin kong hui xiao ni hona. Lu baru sing. Kalau lu buah ni kon kut lat lah. Lu maliau tiao lu tiam siang. Hui xiao tiai sin ni hon kong itu cheng sin ki lai lah. Ika sin kong. Cam xia lu ya, lại con wa tòa cam xia lu. Wa isai thô tò lòng. Nà si áo bay wa có pin tòa của, lu kok lại con wa của là. Ye xin in ya mi. Lu xiao con lu si chui chui. Lu xiao con wa si lấy căng lăng yo. Lu tu si ekor lu kaki lo, wa lại con lu chụp bay tới cầu hồ leo à. Ini si chia chia ko su lại lo. Chia chia ko su an Sangyutta Nikaya msi wa kenge. Oleh karena itu, tenangkan dia suka pai sin no. Ki kelenteng thoka wane cihang. Nasi itu sin lang hati itu sin kong lai sin si kong lu. Lu xiao kong wa si lu kang lang ha. Lu thoka wane cihang à. Lu xiao kong wa si ka lu cho kang yo. Ane hone ya. Lang ai bempe hele sina si jat tua hok kie makhluk lah ya. Kalau jauh Tripitaka sin te ke pun te jauh gopak kai bo tui tiao, gopak kai dewi tui tiao. I ane tua hok kie trong sing ah makhluk ah. U calling bo, walang kieu i tang kieu i sai e jo, i mai jo ya. I si ho hong i si tolong lu bo hong i si tu bo ki chap lu. Nah. Jadi kinajit walang cai cho misu walang ok cele hut li damai ya. Walang boka umat pai sina. Cho misu le karena si cai sina. Be cincin pangco walang ya, be cincin tolong walang isi ho hong isi tolong lu. Bo ho hong isi bo tolong lu. Oleh karena itu coba ki kwa ki hele lang pai sine. Boka leo lang tan ya. Tio. Boka leo lang tan ya, we lang pai leo tan, we lang pai leo bo tan. Tergantung karma juga. Nah. Tapi bante nasi wa ai tan mi kia anco le. Cele. Lang ai cai. Selain co tadi dana, sila, samadhi sama tiakengnya. Uwe kak spesifik
Contoh, lang yen xe chuk lai au pai sehat. Lang nasi sehat oh. Ko sila pertama mai sát sinh ya, mai phạ sĩ hiểm siêu, mai phạ sĩ lăng, chỉ bố khó linh phạ sĩ lăng là để chiếu mai phạ sĩ hiểm siêu là cho lấy lăng xe léo tầng nhà xe léo sehat atau khó linh lebih lui khóa tiệu lăng khóa pe dana bố cao lăng to bantu biaya perobatan hele pun jaho gen chút xì xui gen áo pai chút xì xui yên tao ăn cho khoan hô cò sinh tệ cho đây xì treo hụt cho con này máy gầu mè cho miệng lên lúc khỏa lăng mè xì lăng này bị nó này ọ sẽ cả chả quy hiểu này ọ sẽ cả chả quy lăng tụi xì cò sinh tệ là na xì cò sinh tệ chả hô sinh tệ áo pai xe chút lấy xe léo bên chả suy đâu tapi bante cho mi suap pak tu tiap welang aneh suy tapi ya itu si pian hengแล้วya isui แล้ว sombong here lang tu si aneh kono lang pian ya bolu ya si aneh ho ulu ya si lu si hamang ya sek ini buka แล้ว ya ini si contoh ya tampuk kong chiu lah calling U1 2 jadi kalau ai mi kia tu ai kico lo ai mi kia tu ai kico cha che mi kia lang pai beทันเนี่ยตั้งสีไปแล้วทันตั้งสีไปแล้วบ่ทัน tapi kalau kicong le tu si pastiทันlo sekai contoh gina aiko cek aiko cap hang cek fisika mate bahasa Inggris kewarganegaraan aiko cap hang cek nah si imai isinya wa mai wa ki kak sin tho kak ho iki hele cap kengi klenteng ute chu kong kwan kong datuk kong apek kong cap hange akong nah isinya kong cap hange akong tu bantu cele cap hange pelajaran rasa iko yo koi hang pun be nah cele si kenyataan hidup lah ya nah si i pai leo i ma cai kho cap hang ye koi lah wah Cina ho leo leo pai kawan cau pun be koi ya kalau ibu itu ai ke kiam atau cincin u calling it leo ipun pai sin cho sim liang tio i cek kut la i pai sin cho sim liang pai sin leo iu hoki lai lagi pelajaran soal ujian gam-gam wa nah itu bisa tapi kalau sama sekali pai sin aja bo calling tan ya nasi itu sin kong wakane sin pun me ye pasti ya lu ai ko cek kawa to su ye hun so lu tampuk lu pun mai lu sio kong wayang ko yo ai sin tu sia ne hon kong lo jadi nasi lang ai tan hami lang ai chong lo ya cha che mi kia pai be tan boy ya habis itu lang tanya jawab tadi lang leo cha che contoh berkai lang kak bo berkai lang kinajit bahas salah satu te yau kine si cai uan lang parita biru teit kai tejie syair teit atau tejie asewana cak balanang pandita nancak sewana mai cham gong lang cham gawe lang tapi cele gong hut cho kong gong msi kong bo thak chek gong msi kong be hiao chui lui msi gong isu si ibo cekai ho sim ibo gim kai ya cele si mea cho gong kalau gawe lang si anco le gawe lang si ilang ho sim iu gim kai iko ikian kebijaksanaan kalau isi Buddhis le isuka thiakeng bila perlu isuka cesien chomisu welang cacaki jia hua hi sang jia ho bante san jia ho isio si lai tu cele pandita lo pandita nancak sewana lai tu cele bijaksana lang karena co cele
Gohang tadi wakong nih. Cho mình sulang mai cham gong elang. Celewat ciok bante dhamau doi contoh lah. Ya. Bante toaki Malaysia. Kuca bante pak toaki gua lah. Toaki Goa. Goa Thái có si thăm. Họ kiên ở si mẹ Goa. Hamim ya. Soakang luar biasa ya. Sayang orang bu hadiah. Apa orang Châu Hokkien king orang sedia hadiahแล้วloh. Sia ti Hokkien ở lại than hadiah. Bante tu tua ki Soakang no. Tua pek ni no. Cuma boy agama Buddha berkembang di Malaysia Ilangco wihara. Tangke bante wihara siwan Perak gitu wihara Buddha Gautama. Cha sayang wa bu ki koi wa thiai bante keng thia sa ni bante Hokkien keng thia kau leo. Lang na si gen thia Hokkien keng choi bante keng lo. fbgnet.org kaki download. Ya, fbgnet.org kalau bihiau kiểu gina download. Kuye website leo fbg si wihara Buddha Gautama fbgnet.org tang kui bagian dhamma audio tangking Hokkien Imbun Mandarin kuca kau konghu tapi bohwana bo Melayu. Bante cerita setelah wihara leo bante ceni cepai cau ki tua ki itu kuca ituai Soakang lah. Gua boy bante ki si tua pek lepai lo. Jadi biasanya nasi bante tua ki hele gua sih kan. Kin hele gua